Somewhere in the paupers section of this Calexico graveyard on the California-Mexico border lies the unmarked grave of Francisco Llorente, a hymn writer and founder of the Latino Apostolic Movement in the United States and Mexico, who died in poverty in 1928. However, like the poets and singers of old, his flor y canto, his flower and song, together with that of his contemporary Marcial de la Cruz and many other apostolic composers, have lived on to grace the fledgling movement they built, and to inspire that movement which has grown to over 500,000 in the ensuing decades to take strong and mature flight. Él sabía tocar la guitarra y era compositor de himnos y todas las palabras de los himnos dependían de la palabra de Dios. Nuestro hermano Marcial de la Cruz compuso muchos himnos, pero el Señor quiso recogerlo cuando él tenía escasamente 50 años y, tendido en artículo de muerte, levantó su lápiz para escribir por última vez. No le alcanzó a terminar el himno. Su hija Beatriz, ella le terminó la última estrofa al himno: Aleluya al Señor. Nuestro canto, our pilgrim song. Yesterday we uprooted ourselves, leaving land and kindred behind, sometimes fleeing revolutionary turmoil or merely seeking a better life. And we traveled, caminando, to el norte, in search of a city whose builder and maker is God. And we sang a song about los caminos de Dios, a road that oft times felt solo y triste. Por el camino solo y triste yo te seguiré, Jesús. Nuestro canto, our salvation song. Yesterday we gathered on the banks of the Red Sea, the River Jordan, and El Rio Bravo, to cross over and witness and proclaim Jehovah's deliverance, and we sang a baptismal pledge: seguiré a mi Jesús. Para el perdón de tus pecados, y el Señor te dé el don del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón, ya mis pecados los borró mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión. Nuestro canto, our fiesta song. Yesterday we paused on the long and sometimes melancholy road to take our joyful rest, to drink from the fuente de misericordia, to break bread and share tortillas with fellow pilgrims at convention time. And like the disciples on the road to Emmaus, we felt our hearts burn within us as we recognized el divino compañero del camino, whom we asked to walk cerca de ti. Cerca de ti yo quiero
vivir más de tu amor. Yo quiero sentir Nuestro canto, our unity song. Yesterday, we crossed borderlines, fronteras of geography, nation, race, color, and language to join right hands of fellowship and embrace each other with hearty abrazos. And we sang a uniting song about being un cuerpo en Cristo. Nos comprometimos a predicar la misma doctrina todo el tiempo. Y así lo hicimos. Nuestro canto, our redemption song. Yesterday, while still traveling, we lifted our heads to the eastern sky and viewed the landscape around us to discern signs of His coming. And we sang reassuringly to each other, Él volverá, and ya pronto se llega el día. Nuestro canto, our song. Today, we gather to once again sing our song, and through that song, to tell our story, our apostolic story. Our story begins with an obscure news report tucked away in the middle pages of the Los Angeles Times of April 18, 1906. Reports of noisy and ecstatic religious meetings, first at a private home on Bonnie Brae Street in the city's African-American ghetto, and later at a converted livery stable on Azusa Street, reached the editor's desk. A reporter was dispatched to investigate what was sure to be just another news item for a sophisticated readership that was used to more than their share of religion stories. That reporter came away with disdainful, racist contempt for the noisy tongue-talkers and their quixotic leader, a black, one-eyed holiness preacher, William J. Seymour, the humble son of humble ex-slaves. Although the old Azusa mission and street itself were erased decades later in the name of urban progress, the original Bonnie Brae house has been preserved in the formerly black neighborhood that now welcomes Central American immigrants. Along with tongues and healings, what most confirmed the new Pentecost for Seymour was the recreation of the first Pentecost's diversity of nationalities, classes, and tongues. In his life's journey from the South to the Midwest and California, Seymour had always sought out interracial fellowship in an era when Jim Crow laws were redrawing strict lines between America's racial groups. The Azusa revival, with its scandalous racial and ethnic mix, provided prophetic witness of God's move for Seymour and incendiary fodder for his critics. In later years, some of his own white co-religionists would succumb to the spirit of Jim Crow and abandon Seymour, who died broken-hearted in Los Angeles in 1922. Although the revival began among black believers who were soon joined by whites and seekers of many ethnicities and nationalities, its Azusa Street location and proximity to the heavily Mexican neighborhood of the historic Placita and the surrounding Sonora town ensured that the waves of revival would spill over into that community as well. Indeed, the second issue of the Apostolic Faith magazine carried the Spanish and translated testimony of a Mexican couple, Abundio and Rosa Lopez, who had begun preaching about their new experience in the Placita. Los Angeles, California, September 14, 1906. Thanks be to God for the Spirit which brought us to the Azusa Street Mission on the 29th of last May. Thank God also for the baptism with the Holy Ghost and fire which we received on the 5th of June 1906. We cannot express the gratitude which we feel moment by moment for what He has done for us. We are witnesses to marvelous miracles by the Holy Ghost and by faith in the Lord Jesus Christ. May God bless you all. Abundio and Rosa Lopez.
If poor blacks and whites were the Jews and Samaritans of the new Pentecost, then Latinos were among its first Gentiles. The Mexican, abandoned by the Catholic Church, condescended to by mainline Protestantism, and discouraged by the anomie and anonymity to which an expanding capitalism consigned him, doubtless found a refreshing and affirming place of spiritual rest at the Azusa described by the eyewitness historian and journalist Frank Bartleman. We had no respect of persons. The rich and educated were the same as the poor and ignorant. We only recognized God. All were equal. Those were all Holy Ghost meetings led of the Lord, and the color line was washed away in the blood. In a disturbing note, Frank Bartleman records that in late 1909, some poor, illiterate Mexicans were disfellowshipped from full participation at the old Azusa mission, leading him to compare the dictatorial treatment to murdering the Spirit of God. Bartleman's despair proved premature, for by that same year, Luis Lopez had been baptized in Jesus' name. Another early minister, Juan Navarro, took his ministry to San Diego, where in 1912 he baptized a young, promising immigrant from Acapulco, Francisco Llorente, who was to spearhead the growth of a oneness Pentecostal movement among Mexicans and Mexican Americans. Cuando llega el hermano Juan Navarro a San Diego, cristaliza todo aquello que estaba sucediendo del año 1906 al año 1912. Cuando el avivamiento de la calle Azusa, Dios comenzó a revelar la unicidad de Dios, el bautismo en el nombre de Jesucristo. El evangelio es recibido por un joven por nombre Francisco Llorente, y él es bautizado en el año 1912. Nuestro primer himnólogo, quien nos dio el himno Jesús me habló. Pero 2 años después fue bautizado el hermano Marcial de la Cruz en el año 1914. Él llegó a ser un gran himnólogo en nuestra iglesia, un gran evangelista, y el primer himno que él nos dio fue ese himno que dice: ven a la luz. Amor.
One of de la Cruz's first converts, while working as a farm worker in the Imperial Valley in early 1916, was a young immigrant who had fled from the revolutionary upheaval in Durango, Antonio Castañeda Nava, who received his calling and ordination to the ministry in 1918. Accompanied by a young convert from Zacatecas, Ramon Ocampo, Nava left Riverside in late 1919 to evangelize in Yuma, Arizona, where his sister lived. Her miraculous healing from cancer brought several families from the Mexican Methodist and Baptist churches into the apostolic fold in early 1920. Nava and Ocampo left Yuma in May of 1920 to establish a church in Calexico on the U.S.-Mexico border. Again, the first recruits were members of the Mexican Methodist Church. From this base, the evangelists planted 2 churches in 1921 on the Mexican side of the border in Mexicali and Colonia Zaragoza. During the first decade and a half of growth, Bishop G.T. Haywood's Indianapolis-based Pentecostal Assemblies of the World provided apostolic ministers with loose ecclesiastical sponsorship. An equally valuable legacy from this predominantly African-American church would remain in the form of music and liturgy, as explained by Luis Herrera, first organist in the Calexico Church. The Pentecostal Assembly of the World had its headquarters in Indianapolis. And they had a little booklet that had music, and some of the hymns were given to the various congregations. We were able to get a book of that kind because it was mailed to Brother Llorente. So from that part on, I was able to play the hymns on the organ. And I told Brother Nava, this is a very nice tune. Would you like to put words to it in Spanish? And he said, yes. The first hymn that Brother Nava translated was La Señal que fue desde el principio. He translated it such as he felt the Lord had given him the words. Ese himno casi era de acuerdo con una experiencia que yo había tenido en el Valle Imperial con unos ministros evangélicos mexicanos también, un bautista y un metodista. Yo había tenido una experiencia con ellos porque yo les enseñaba que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué es indispensable hacerse? Porque así está escrito. El que creyere y fuera bautizado será salvo. La señal que fue desde el principio, dada a la humanidad, príncipe de paz será su nombre, por toda la eternidad. Ese nombre que era oculto, que no era revelado. Y así fue como recorriendo los pueblos donde íbamos trabajando, yo procuraba la iglesia. Me acuerdo que andando en Fresno, mi madre y mis hermanos y yo cambiando el cheque de lo que nos pagaban, allá lejos oí yo cantar ese himno del hermano Nava que compuso ese nombre que era oculto, que no era revelado. Y ese himno me alegró el corazón. Y yo le dije a mi mamá que iba yo a una tiendita por ahí, y no, era para ir yo al grupito.
By the year 1919, the small band of apostolic preachers had established congregations in Watts, Oxnard, El Rio, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Otay, San Bernardino, Colton, and Riverside, with preaching points in several other Mexican-American communities. During the following 6 years, churches and preaching points were established in Cucamonga, Chino, Redlands, Brawley, Westmoreland, Holtville, El Centro, Thermal, Indio, Yuma, Calexico, National City, Santa Paula, Bakersfield, Tulare, Madera, and Watsonville. The preponderance of agricultural towns, especially in the Coachella, Imperial, and San Joaquin valleys, reflected the rural nature of the movement, a factor which figured greatly in its growth among immigrant farm workers. By 1925, the year of the first convention of the Iglesia de la Fe Apostólica Pentecostés in San Bernardino, Phoenix, Arizona, and the New Mexico mining towns of Lordsburg, Santa Rita, Hurley, Hatch, Demon, and Las Cruces had been added to the roster. The 1925 convention formalized the de facto leadership of Francisco Llorente, electing him Pastor General, and Antonio Nava II in command, Anciano Ejecutivo. Bernardo Hernandez, the convention secretary, dutifully records in his minutes of that first historic convention that the first ministers' meetings were opened with the hymns, Ama el pastor sus ovejas, Más cerca, oh Dios, de ti, and Jesús yo he prometido. He goes on to list at least 16 of the hymns sung by the conventioneers and takes care to mention the closing one, En las nubes, Él vendrá. A second convention in Indio in 1926 saw the welcome and enthusiastic participation of ministers from the New Mexico and Baja California churches. A third convention during Christmas of 1927 served to further cement the ties with the Baja California churches. With the continued strong revival in Calexico and Mexicali, the convention was held in the new sanctuary in Colonia, Zaragoza, and apostolic believers from the United States gladly crossed over to see what God had wrought on, for them still familiar, Mexican soil. Uno de los primeros pastores de nuestra asamblea fue nuestro hermano Epifanio Cota, quien logró trabajar cuando menos en 35 obras que él ayudó para que se levantaran. Y él comenzó una práctica que se hizo muy común en nuestra iglesia de traducir himnología. Y él nos dejó ese himno, Día Alegre. Cuando esté con Cristo allá en la gloria, cantaremos en un coro celestial, gozaremos de una vida eterna cuando estemos allá con Él.
Among the Mexican believers gathered in house churches in the wake of the Azusa revival was a woman from Villa Aldama, Chihuahua, Romana Carvajal de Valenzuela, who together with her husband had fled Mexico's early revolutionary tumult. Upon her conversion, Valenzuela decided to brave the vicissitudes of the raging Mexican Revolution and returned by railroad to Chihuahua in late 1914. The first recorded Holy Spirit baptisms on Mexican soil occurred among 12 of her family members in November of the very year that Pancho Villa was storming Torreon. After securing pastoral care for the young flock, laying a doctrinal foundation, and initiating her nephew's ministerial career, Mexico's matriarch returned to Los Angeles. The fruit of her labor, the Iglesia Cristiana Espiritual, which later evolved into the Iglesia Apostólica in Mexico, grew from these origins and spread to Durango, Coahuila, Nuevo León, Tampico, and other northern states, and from there to the Texas Valley. Although reaffirmed at the 1927 convention as vice president, Antonio Nava decided early in 1928 to return to his homeland, to witness to his family and ailing parents. While there, he made contact with the emerging leader of the Apostolic Church in Mexico, Felipe Rivas, in Torreon, Coahuila, and with other believers in Monterrey, Tampico, and other cities. As these fishers of men joined the current of human migration back and forth across the border, they reeled a plentiful catch into their salvation vessels, earning the ire of official Catholicism and the derisive scorn of Mexican and Mexican-American Catholics, for whom the expression Alleluia, heard emanating from the noisy templos and houses where the Pentecostals worship, became a common epithet to hurl at this particularly troublesome brand of evangelicos. Apparently, the apostolics were too successful. Mexican anthropologist Manuel Gamio elicited the following intriguing observations from a respondent in his landmark 1926 study on Mexican immigrants. I have noticed that the majority of our countrymen are allowing themselves to be guided by the Protestantes, by any religious sect. One of the groups which has made the greatest headway is that of the so-called Apostolicos, which the Mexicans call the Alleluyas. They are the ones that exploit the Mexicanos the most. For the Mexicans think that these preachers have special faculties and that they will be healed by means of prayer. One such gullible immigrant was Jose A. Ortega, who together with his mother and siblings passed through El Paso in 1923 en route from Mexico City to Arizona and California. One evening in El Paso, the young 18-year-old youth decided to go exploring the streets of the new city and country. A gathering knot of young people caught his attention, and he wandered over to see what wares they might be selling. Instead, the youth group from the Salvation Army began singing an invitation to the wanderer, Pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. El segundo lugar donde yo escuché el himno fue en un templo armenio que está cerca de Wood Lake, ¿verdad? Andando ya en los campos aquí en California, ¿verdad? Yo me di una escapadita de mis hermanos y mi madre, a escapaditas, porque mi madre, yo no quería que se diera cuenta que yo empezaba a leer la Biblia, ¿verdad? Y allí oí cantar en el idioma de ellos y me impresionó también porque el aire de esas canciones me recordó el primer himno que escuché y desde afuera estuve escuchando. Y me empecé a llorar otra vez. Dije, esta música es muy bonita, me ha tocado el corazón. Los caminos de Dios son verdad. Gran deleite es por ellos andar. Y de santidad puede el Hijo
cuando después de recorrer ya solo, mi madre se regresa a México con mis hermanos, decepcionada porque yo me hice protestante, ¿verdad? Y casi quedé marginado de la familia. Y en el 27, que yo me congregaba en Brother, una tarde que yo llegué del trabajo, después de bañarme, me senté a leer la Biblia. Y estando yo leyéndola, vino a mis oídos una voz que me hizo que se me erizara mi piel, y era la voz maligna. Y esa voz me decía: qué tonto fuiste en haberte convertido tan joven sin conocer las alegrías del mundo. Y entre más me hablaba esa voz, más miedo me llegaba. Entonces, como que me estaba adormeciendo y me sacudí, dije: esta no es voz de Dios, esta no es una voz de Dios, es del enemigo. Y entonces empecé a clamar al Señor: ayúdame, que tú serías así tan malo conmigo, de que me llamaste a la edad de 18 años a tu camino, sin haber yo probado el mundo. Casi no tuve de qué arrepentirme, porque yo no había hecho mal. Y luego oí una voz muy suave que dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Se desvaneció aquella sombra que me había cobijado por un momento, y me entró un gozo grande y empecé a glorificar a Dios. Entonces vino una meditación y las primeras palabras que me vinieron: los caminos de Dios son verdad. Se me vino la poesía, la letra, pues, y la apunté. Y tras la letra, que la revisé, sus 3 estrofas que tiene y el coro, me vino la melodía. Hay caminos que causan dolor, sí que el hombre frecuenta el mal, pero Cristo, el buen Salvador, si hoy te llama, ven a descansar. Cuán dichoso, feliz en el ser, cuando aceptan gozoso al Señor y abandona el mundano placer y acepta el Cristo en amor.
Tied inextricably to the fortunes of their socioeconomic class, Apostolic Mexicanos and Chicanos were not immune to the wider societal forces at play, impacting life in the colonias. The repatriation of almost 500,000 Mexicanos and Mexican Americans in the 1930s was a time of great trial and scarcity for the fledgling Apostolic Assembly churches. As many of the faithful were uprooted into the stream of humanity moving southward, as politicians scapegoated them for the Depression. The harsh economic and social environment caused the church leadership to cancel plans for annual conventions in 1931 and 32. But like the dispersion of the first Christians from Jerusalem, this turn of events proved providential for the growth of the apostolic movement in Mexico and in the United States. Returning immigrants, fathoming la voluntad de Dios in their grim circumstances, saw instead ripened harvest fields in Mexico and immediately set about reinforcing existing churches and raising up new ones in their homeland. The Iglesia Apostolica in Mexico reaped the benefits of an infusion of talented evangelists and preachers who had been converted and trained in the Apostolic Assembly churches. Economic scarcity on both sides of the border impacted other areas of church life. Emeterio Reta, composer of the widely traveled hymn Hasta el fin lucharé, whose family dates from the movement's early days in Nuevo León, recalls the challenges faced by musicians in those days. Cuando ya en la iglesia ya comenzó a haber más hermanos músicos, pues entonces exclusivamente la música en la iglesia pues fue algo que vino a levantar el ánimo. Inclusive, antes de que hubiera instrumentos, por la deficiencia tal vez, a veces comenzábamos un himno, pero a veces lo comenzábamos de una forma tan aguda que nos teníamos que parar. A veces lo comenzábamos en una forma con un tono de bajo profundo que nos teníamos que parar porque ya no nos alcanzaba la voz. Pero cuando ya hubo instrumentos, y que hermanos conocían más o menos la técnica, aunque fuera en lo esencial, que afinaban su instrumento, pues con los instrumentos que tienen, vamos a decir, escala universal. Oye, pues entonces ya nos comenzamos a entonar. Cuando cantábamos nuestros himnos, en aquel tiempo que no había himnarios, pues lo hacíamos en copias. Pero teníamos el cuidado porque en medio de la escasez del conocimiento, a alguien se le alcanzaba la idea, hermano, qué bonito nos salió este himno, qué bonito nos salió. Anote usted el tono en que lo cantamos. Y en esa forma no leían los hermanos músicos, no leían música, pero se fijaban, tenían el cuidado de recoger las hojas, ponerlas en un lugar allí. Y cuando ya se volvía otra vez a cantar aquel himno, pues ya nomás se miraba, a ver, hermano, fíjate ahí, a ver si está en do, si está en la, o si está, a ver en qué tono está. Y en esa forma, poco a poco, pues ya nos fuimos organizando mejor. Pero primero, hermano, pues era, vamos a decir, un desorden en el aspecto musical. A mí me solicitaron el permiso unos hermanos menonitas de aquí del Canadá para insertar en un himnario que ellos están haciendo. Y los hermanos llevaron el himno, yo no sé dónde lo aprenderían, pero casi lo cantan igual, tal y como está en el original. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a beber, donde siempre le pueda mirar. Señor, le diré mi
pronto fuerza dará en el día que tendrá que venir. With Antonio Nava's unswerving support and close compañerismo, and with Jose Ortega as his loyal lieutenant, Felipe Rivas consolidated his leadership of the church in Mexico and cemented ties with the Apostolic Assembly in the United States. Following the inaugural convention of the Mexican Church in Torreon in 1932, Rivas and Ortega accepted an invitation to attend the U.S. Apostolic Assembly's long-awaited 7th convention in Tulare, California in 1933. And they made the arduous journey overland through El Paso, gradually picking up fellow apostolic believers in Texas, Nuevo Mexico, and Arizona as they peregrinated and journeyed along in a trek that has gone down in apostolic lore for its sheer audacity and faith. At several points, when either the old Forcito broke down or there was no money for gas, the band of pilgrims would start to sing and hold services in the towns they passed through. In the end, God supplied the cash flow through love offerings that grateful strangers placed at the hermanos' feet. When the weary band finally arrived at the convention site in the Central California town, a shout of joy swept through the anxious assembly. Ministers fell on each other's necks weeping. The choirs paused in their rehearsals to praise God, and in the makeshift canvas-covered cocina, the Dorcas spoke in tongues and lifted flour-powdered hands in joyful thanksgiving for a safe arrival. En Convención General, en Tulare, el 33, y la gente en las casas de los hermanos. Mirar a los hermanos como mirar ángeles. Mirar a los de Dios, tenían con una estima, con un respeto, con un amor. Y los hermanos se abrazaban y a llorar y llorar y llorar y hablar en lenguas. Era una cosa, yo para mí era algo nuevo, pero me agradaba tanto porque yo no conocía esto. Yo miraba cómo se querían, cómo había ese contentamiento. Me dijo el hermano fulano, mira, y corría las voces. Mira que el hermano llegó la semana haciendo tortillas, haciendo comida, se agarraron hablando en lenguas acá y con el sartén en la mano. Hermosísimo. The depth of understanding and mutual trust reached between the two churches in this and subsequent conventions is evident from what emerged from the convention. Ecclesiastical supervision of the apostolic churches in Baja California was transferred in 1934 to the church in Mexico, while 3 years later the apostolic obra in Texas was similarly entrusted to the U.S. Apostolic Assembly. At the 1937 convention, both sides agreed to continue sending delegations to each other's conventions and committed themselves to developing a single constitution. The Alianza established the parameters that have guided apostolic practice ever since. Again, apostolic hymnody expresses apostolic theology and practice, as proclaimed and seen in another of Marcial de la Cruz's hymns, La Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Congregación,
supuesto que él tenía ese don de profecía. Era como profeta para componer los himnos. Mire, mi padre, cuando Dios le enseñaba lo que él iba a hacer, él ayunaba. Y Dios le dio muchos cantos que es trabajoso dar tanta numeración porque pasan de los 70 himnos. Pero el hermano de la Cruz, él es maestro para tocar la guitarra y enseñar. La guitarra, para el pobre la guitarra. Después yo lo acompañaba. Yo también sabía tocar la guitarra. Y entre los dos, yo tocaba una mandolina también. Él tocaba la guitarra y yo tocaba la mandolina. Yo tocaba la voz con la mandolina, la voz del himno. Hermano de la Cruz trabajaba haciendo los himnos, los escribía y después por notas, después en máquina de escribir. Hacíamos uso de lo que se podía hallar en ese tiempo. No era muy avanzada la ciencia. En ese tiempo la imprenta era muy difícil. Pero sí, hacíamos todo lo posible y podíamos conservando todos los medios que nos era posible para tener para el porvenir algo que enseñar, y de esa manera se iba ampliando. Cada día él daba a saber los himnos que le iba dando el Señor. En el 34, al principio del 34, Dios le dio ese himno, en esta vida esperamos la victoria, que fue el último que él cantó cuando pues ya nomás hablaba, que ya su voz ya no le alcanzaba. Esperamos la
The United States did not welcome Mexican immigration again until the manpower demands of World War II precipitated a labor shortage in the country's agricultural industry. In 1942, the American and Mexican governments instituted the Bracero program to meet U.S. agriculture's demands for a plentiful but pliable workforce. The onset of the Bracero era partially reversed the pattern of growth dynamics between the churches in Mexico and the U.S. As the migratory stream shifted northward again, Mexican apostolics joined their countrymen in search of better economic opportunities. But the church in Mexico did not suffer a corresponding loss in membership. To the contrary, as newly converted braceros returned home from their stints in the United States, they invigorated congregations in Mexico with their proselytizing zeal, often bringing their entire families into the new faith. Other non-bracero immigrants returned to Mexico during this time. One longtime Los Angeles resident, Paula Bonilla de Orozco, left the Alpines Church near downtown Los Angeles in late 1941, 5 years after her conversion, to take the gospel to her family in Jalisco. The tireless evangelist opened 15 campos de predicación, preaching points around Guadalajara, and established a circuit of 5 to 6 ministers whom she supported through donations from her 4 sons' trucking business in Los Angeles. Hermana Orozco would arrive unannounced in a town or village, young preacher or deacon in tow behind her, would seek entry into a home, and after sizing up the suitability of the new quarters, would tell the startled housewife, "Este hombre es ministro de Dios, usted le proveerá esa cama y comida, y él les predicará la palabra de Dios, y yo me encargo de los gastos." In addition to being pioneering evangelists, women were also prolific songwriters, especially in the movement's second, third, and fourth decades. Beginning with Elvira Herrera's translation of Telephone to Glory, Es la Oración, and Inés Garcia's composition of No se turbe vuestro corazón, many young authors like Socorro Rojo, composer of Senda de Hinojos and La Vid Verdadera, Refugio Varela, composer of Que cuenta le iremos a dar, Maria Batalla, Juana Gagiola, Raquel Rodriguez, Nelly Arvizu, Lita Alvarez, and Adela Martinez added to the growing corpus of apostolic hymnody. As braceros and other immigrants accepted invitations to apostolic campfire services in churches, women proved particularly adept at converting their fellow pilgrims and compatriots. Nelly Rangel, a prominent leader, penned the compelling hymn Responsable. In the prior decade of the 1930s, a hymn of anonymous authorship, Seguiré a mi Jesús, emerged out of Sinaloa and captured the imagination of apostolics on both sides of the border, who quickly adopted it as the classic baptismal anthem. Siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir.
the case of apostolic individuals and other braceros who arrived already converted from Mexico, one's workforce and immigration status could easily slip into one of illegality with the termination of the original bracero contract. In 1947, a newly emboldened Border Patrol began to clamp down on undocumented aliens in response to domestic political pressure over an oversupply of Mexican labor. In 1952, Congress outlawed the willful or knowing concealment, harboring, shielding from detection, transporting, or encouragement of aliens to illegally enter the United States. The harshest crackdown took place in 1954. As part of the notorious Operation Wetback, agents of federal, state, county, and municipal authorities were all mobilized to assist the Border Patrol in repelling a Mexican invasion. As deportation pressures mounted in the period leading up to Operation Wetback, the churches again provided anonymity and protection from the heavy hand of officialdom. During a period of frequent immigration raids, one pastor in Los Angeles, who had baptized hundreds of immigrants, reassured anxious, undocumented hermanos in his congregation, "Esta no es oficina de inmigración, hermanos, es casa de Dios y puerta del cielo." Porque en aquel tiempo, como se está experimentando ahora, que a veces se llenan nuestras iglesias de personas que han venido de otros países, que no tienen conciencias, no tienen amistades. La iglesia les brinda amistad, los invita, los trae, sienten el calor de un compañerismo que les hace falta, porque no los tienen de sus amigos que tenían allá en sus tierras lejanas, ¿verdad? Entonces la iglesia se convierte en un albergue, en un lugar de recogimiento, y la gente viene y se llena. Lo que cimentaba este periodo, obviamente, fue el amor de Dios. Y en el año 1948, siendo un jovencito, nuestro hermano Lupito Vázquez, pastor actual y fundador de la Iglesia Apostólica en Orange, compuso el himno Dios es amor. Y un día yo yendo en el bus, yo iba pensando lo que yo era antes y lo que ahora era. Y decía yo entre mí, bendito sea Dios, qué hermoso que Dios en su misericordia me haya llenado de su presencia. No cabe duda que Dios es amor. Iba yo en el autobús, en el bus, y en ese momento cayó la inspiración sobre mí, sentí el Espíritu Santo, y entonces Dios me dio las palabras y compuse ese canto. Cristo te llama que venga, si ya te sientes cansado. En sus brazos te ampara, si tú le buscas a él. Although they had acquitted themselves heroically on the beaches of Normandy, the fields of Belgium, and the jungles of the Philippines, many Latino veterans returned home to discover that they still could not get buried in segregated municipal cemeteries. Thus, they turned their attention to forming such civil rights organizations as the GI Forum. This time period also produced a strong and vigorous generation of young bilingual leadership for the church. The World War II and Korean War veterans, whose exemplary, albeit non-combatant military service paid the final installment on the American dream and erased forever any notions of second-class citizenship status. Antonio Nava's return and assumption of leadership upon Francisco Llorente's untimely death had rescued the young movement from a crisis of identity and stamped it with an indelible Mexican character. In the 2 decades following the 1930 incorporation of the Apostolic Assembly,
Nava's monolingual leadership strengthened the church's cultural and ecclesiastical autonomy. Meanwhile, a new bilingual generation, epitomized by Benjamin Cantu from Texas' Rio Grande Valley, was emerging to lead the church into a more bicultural Mexican-American phase, a phase that began definitively in 1950 when Nava turned over the presidency to Benjamin Cantu. As with many other pioneers, Cantu's pilgrimage to the apostolic movement began years earlier in the Mexican Methodist Church. Entonces me causó una impresión muy agradable. Los cantos se oyeron muy bonitos. Yo no lo sabía, ni los había oído antes. Y les pregunté a los demás niños compañeros que eran vecinos que vivían cerca de la iglesia, que qué era eso, qué lugar era ese donde estaban cantando. Me dijeron, es una iglesia protestante, tú no debes de ir allí, es una cosa horrible. Si tú vas allí, mira, de repente sale un chivo corriendo allí y espanta a los niños, a la gente. Así nos han dicho a nosotros y por eso te decimos a ti, es mejor que no vayas a ir allí. Y yo como era niño y tenía mucha curiosidad y los cantos me gustaron, el tono y todo, entonces yo quería ver ese chivo, a ver cómo era y cómo salía y todo eso. Ellos corrieron en sus caballitos de palo que traían una varita de caballito. Se fueron corriendo para otro extremo y yo me fui para la iglesia. Cuando yo escuché a los hermanos cantar, pensé los iré a criticar. A la puerta iré, mas no entraré, mucho menos iré a aceptar. Pero algo extraño sentí en mí, pero algo extraño sentí. La traducción de la salvación es real. Empero algo extraño sentí en mí, como dice el coro. Es que yo oí cantar a una hermana americana el himno en inglés. Impresionó mucho a la gente que estaba oyendo porque ella vino a nuestro servicio de la iglesia en Mission. Y me levanté de la banca y me fui por el pasillo y a mediación de la distancia de la banca al altar, el Espíritu Santo cayó sobre mí, pero poderosamente. Sentía como una corriente fuerte que se venía desde el cielo y me dominó y ya me empecé a retorcer y hacer contorsiones y cerrar los ojos y no hallaba si seguir para adelante o devolverme a la banca otra vez y me venían momentos de pena o de angustia y luego del gozo que estaba sintiendo me dominaba y dije, me paso adelante. Y allí recibí el Espíritu Santo y estuve hablando en lenguas hasta las 3 de la mañana. Cuando ya me detuve un poquito por el silencio, no había nadie, nomás el pastor y un diácono ahí conmigo. Y me dijo, Brother Benny, me dijo el ministro que ya sabía mi nombre, dijo, it's time to go home, es tiempo de irnos para la casa. Son las 3 de la mañana. ¿Y dónde está la gente? Ya se fueron. Oh, entonces me enderecé. Le dije, hermano Moore, I have a question to ask you. And you answer me.
if when I leave this place, is this joy going to leave me? Because if it is, I'm going to stay right here. Cuando fui al altar a que oraran por mí, ya no me quería levantar. El ángel llevó y con mi alma luchó, Jesús me vino a bautizar. Although the Apostolic Assembly had begun together with the church in Mexico and with the newly formed United Pentecostal Church, missionary expansion into Central and South America in the late 1940s, the decade that followed saw a concerted effort to spread the gospel throughout other countries in the hemisphere. A new missionary burden took hold of the faithful. El espíritu misionero de la Asamblea Apostólica no solamente nació en el corazón de Cristo, sino también nació en el corazón de nuestro hermano Nava. Era su trabajo favorito, evangelizar. Y eso trascendió hacia otros hombres como el hermano Santos Rodríguez. Y él nos dio ese himno que dice, misionero que anuncias. Another songwriter whose heart not only beat with a burden for missions, but who also served faithfully in the field was Lorenzo Salazar, a member of the bilingual post-World War II generation. His hymn, Anuncia mi Evangelio, and his bilingual composition, The World Needs Jesus, El Mundo Necesita a Cristo, continue to stir a missionary passion and calling in the hearts of men and women today. The world needs Jesus, but why should I tell you? You're busy with no time to spare. They're dying without him, who's known by just a few.
This gifted songwriter took up the mantle left by the late Marcel de la Cruz. Indeed, one could rightly divide apostolic hymnody into two periods, with Lencho Salazar's as the mid-benchmark. 2 of his 80 compositions are beloved modern-day psalms. Cuán amables son tus moradas, how lovely are thy dwelling places, and Fuente de Misericordia, O font of mercy. Casa
Another songwriter of this time period was Gilbert Diaz, whose compositions were often divinely inspired in mundane, proletarian circumstances, with meat-cutting machinery or Greyhound bus motors providing background rhythm. Again, I imagine, with the sound of the roaring of the motor, the bus going, and I got the inspiration, and then the words came, the melody, and there again, I was crying, tears coming off my eyes, and there was some ladies, right across the aisle, and they would look over there, and they would turn to each other, and they would move their heads. I assumed they were saying, this poor fellow, somebody died in the family or something, But I was, oh, brother, I was in cloud nine. I was, that affliction that I had, purposely the Lord gave me that song just to comfort me. I got off the Greyhound bus, got home, I got home so happy, praise the Lord. I forgot all about the car and broke it. Oh, it was beautiful. Cerca de ti, yo quiero vivir, más de tu amor, yo quiero sentir tu dulce voz, pueda yo escuchar cada momento en mi caminar. Si tú me ayudas, yo podré llegar. Mira, tu vida es todo mi anhelar. Oh, si tú me ayudas. This particular time that I was in a convention in Los Angeles, this sister comes to me and she says, Brother Diaz, are you the author of that song, Cerca de Ti? And I said, yes. Well, let me tell you a little story about that song. She says, my father died recently, and my mother was very in a lot of grief. But before my father died, just before he died, my mother was already in grief. She knew that my father was going to die. So she said, mira, decía, cuando te pongas muy triste, canta ese canto. Cerca de ti, yo quiero vivir. Si tú me ayudas, yo podré llegar. Y si lo cantas, Dios te va a consolar. And brother, that has been the remedy. Cuando en tu gloria contigo esté, de alegría yo te alabaré como un sueño, aquello será, pero algún día será realidad. Si tú me ayudas, yo podré llegar. Mirarte un día es todo mi anhelar. Oh, si tú
entre los hombres de Dios allá en el Valle de Texas. Un joven por nombre Valdemar Rodríguez, trabajando por el Señor y evaluando los recursos y las demandas de la obra de Dios, pidió que Dios le ayudara. Para ese tiempo era obispo supervisor del Distrito Sur de Texas y pastoreaba la iglesia en Edinburgh. Y recuerdo que yendo de un pueblo a otro, de McAllen a Edinburgh, pensando en la obra de Dios, en la necesidad de la extensión, pensé en orar al Padre. Y al ir manejando, vino ese canto, esas palabras. Quiero orar contrito y decirle al Padre lo que necesito. Que toda esta tierra pueda oír contenta la palabra santa de Cristo Jesús. Quiero hablar confiado, decirle a la gente de su muerte cruel, que sufrió pendiente de la cruz aquella, el Cordero fiel. Mi papá fue amante de la música regional, tejana, norteña, y él consiguió a mis hermanos instrumentos para que tocaran. Y aprendieron cuando estaban medianos, de 15, 18 años de edad ellos. Y yo como niño los admiraba y aprendía de ellos. Y me influenció esa música regional norteña que se toca mucho en el Valle del Río Grande y en el norte de la frontera de Tamaulipas, México. Mi padre estaba enfermo de cáncer y él murió el año 1961, febrero 5, cuando nosotros estábamos tocando, acompañando aficionados en televisión. Y al regresar a casa teníamos esa noticia y afectó nuestro corazón. Y esa tarde yo di mi corazón a Cristo. Y así los primeros himnos los cantaba, aunque en esa época también compuse algunos rápidos, pero nunca los he cantado en público. Casi los que se aceptaron fueron Ayúdame Señor, Cuando Cristo me halló, Mundo de falsedad y Quiero orar al Padre. American society underwent tremendous transformation and upheaval during the subsequent decade of the 60s.
especially in terms of music and politics. As the country sank deeper into the mire of the Vietnam conflict, and as political assassinations rocked the nation, the African American community began to assert its demands for justice from the political system that had heretofore excluded them. Ministers such as Martin Luther King sought to guide the civil rights movement in a nonviolent direction, while more strident voices, especially those of student radicals and Black Power extremists, competed to be heard in the national discourse. Finally, all these inspired a similar anger and protest among Mexican American youth, who found a voice in the angry poetry of Jorge Gonzalez and a meaning for life in Cesar Chavez's farm worker organizing efforts and in the Chicano student movement. In an interesting note, in his autobiography, Cesar Chavez credits his initial organizing success in Central California to the efforts and help of apostolics in Madera, where the pastor's daughter was the first secretaria. But as never before, the church was challenged to hold fast to the Great Commission as well as to its younger generation. A renewed emphasis on youth, music, choirs, and ministerial education developed, especially with the founding of the National Apostolic Bible College in Hayward, California, under the leadership of Eliasad Rodriguez. Edwin Hawkins' meteoric rise on the music charts in 1968 with the groundbreaking "Oh Happy Day" introduced the exciting sounds of black gospel to the country. But for young apostolics, it was a rediscovery of an old friend and source of inspiration. Choirs began to abound within the assembly. Las Voces Apostólicas in Los Angeles, El Coro del Monte, CBAN in Hayward, Eco Central in the Central California District, the Stockton Children's Choir, the Coro de El, under the direction of brothers Louis and Thomas Ramirez, pioneered musical and evangelistic outreach into the California prison system, making great inroads into the Pinto and gang subculture of the Chicano community. Brother Luz Ramirez, Sister Sarah Rodriguez, and Brother Isidro Sepulveda also pioneered the first phonograph recordings of apostolic music during the mid-1960s, much to the delight of the Brotherhood, who listened to Hasta Cuando Jehová and Indigno until the needle wore down. The uncertain times of space races, Cold War, nuclear brinkmanship, and faithlessness in the culture served to take the church back, time and again, to the 24th chapter of Matthew. Songwriters were also affected by the renewed emphasis on prophecy and the discernment of the times of Christ's second coming. The following writers penned eschatological hymns that heightened a sense of expectancy among the faithful. Su
Cordero de Dios, vuestro todo será en su real esplendor, Él nos alumbrará. La gran Jerusalén, la ciudad celestial, desde el cielo de Dios se verá descender. Pero al principio no lo cantábamos, era nomás tocado. Había dos hermanos que tocaban la trompeta y ellos tocaban la parte musical y nosotros tocábamos el acompañamiento. Pero luego empezamos a oír que el hermano Daniel Covarrubias podía cantar un poquito y entonces dijimos, vamos a usar al hermano Covarrubias para que él sea el solista. Y él lo cantaba solo al principio. Y después comenzamos a hundirnos las voces para ayudarle a dar armonía. Y parece que eso hizo que se formara un grupo mucho mejor. Cuando se formó el grupo Los Heraldos, el hermano Arnulfo Velázquez, un amigo, muy amigo mío, él me dijo, ¿por qué nunca has pensado en componer un himno? Y le dije yo, pues no sé cómo hacer, no sé qué pudiera hacer para, no sé ni cómo empezarlo, ni cómo terminarlo. Y él es el que me animó a componer himnos. Y cuando entramos nosotros con los instrumentos, pues como usted dijo, causó un impacto, porque ya la gente se estaba acostumbrando a ver ahora sí aparatos con teclados, con amplificadores grandes, con guitarras y baterías, y como usted dice, sí causó realmente un impacto en el pueblo apostólico, que yo pienso que es bueno, porque de ahí comenzó una nueva era en nuestra asamblea. As I began to live here in the United States, I started noticing different groups, musical groups, and one of them was Los Bienaventurados. They made a big impression in my life. I thought they were just awesome. Cuando se inició el grupo Los Heraldos, este grupo llevaba una música con un estilo frontera o México-americana. Uno inconscientemente es influenciado de la música. Para mí la música, ya siendo consagrada a Dios, es santa, pero la música para mí es solo un instrumento, es un medio de llevar el mensaje, sea un mensaje no cristiano o un mensaje cristiano. En el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró. No existía esperanza en mi vida, no era feliz. Pero gracias al Dios que nos ama, Él me libertó. Esperanza en mi vida Jesús haya puesto en mi ser.
para mí un himno, si no me ha quebrantado a mí, he compuesto muchos himnos o he escrito muchas líneas, pero el himno que me quebranta a mí es el que creo que tiene la inspiración de Dios. Aquí estoy arrepentido, implorando tu perdón. No me dejes, te lo pido, solo escucha mi oración. Otra vez yo ruego al cielo que me des tu bendición. No me eches al olvido, miserable fuera yo. El himno Enciende el fuego en mí resultó de una experiencia que tuvimos mi esposa y yo. Nació una niña que se llamó Andrea y nació enferma. Duró como 3 días y medio. Una niña bien formada, muy bonita. Se parecía a su mamá. Pero el Señor decidió llevársela. Y eso a mí me impactó de una forma grande. Hasta quisiera confesar algo que me sentí yo hasta cierto punto defraudado. Y duré muchos meses, quizá casi 2 años, en recuperarme, sacar ese remordimiento de mí. Y parece que el himno Enciende el fuego a mí salió como un clamor. Fue algo que a veces decía yo, me da pena enseñárselo a los hermanos porque como que me expone a mí, me expone la experiencia que yo tuve, que tuvimos. Pero le doy gracias a Dios que vino a ser una bendición no solamente para nosotros, sino para toda la iglesia. U.S. Latino society is no longer confined to the barrio and colonia existence. From astronauts to cabinet secretaries to Rhodes Scholars, our young people are no longer bereft of role models. Similarly, the Apostolic Church has matured into adulthood. We have gone from the livery stable of Azusa and the dusty colonia and country church to air-conditioned, carpeted comfort. Apostolic hymnody has expanded to include an even broader spectrum of styles, themes, and rhythms. But yet, our song, nuestro canto, remains the same. It's a pilgrim song. The arreglo or tono may be different today, but we are still telling our story of when Cristo me halló. We are still writing and singing of a divine fuego and luz. We are still marveling at how grande es el amor de Dios. We are still taking in the stranger and embracing our brother and sister with hermano, te amo. Hermano,
te amo y hoy quiero que me des tu mano. Hermano, te extrañaremos, siempre te tendremos. En 1985, en la ciudad de Tijuana, se le concedió que fuera la sede de, creo fue el segundo encuentro nacional juvenil. El hecho de pensar que jóvenes de diferentes partes de México vendrían a Tijuana a reunirse, a alabar al Señor y a participar de la convivialidad, de la hermandad, de la confraternidad, me llenó de grande alegría, de un gusto que días previos al evento me sentía fuera de sí, como en las nubes. Para mí era una alegría tremenda. Estaba yo en mi casa, en el piano, y se me vino un deseo a mi corazón. Dije, Señor, dame un canto que yo le pueda expresar a mis hermanos, a todos esos jóvenes que van a venir. El Señor me empezó a fluir la unción del Señor en ese momento, y no me tomó, creo, más de 45 minutos para escribir. Yo alabo a Dios porque Él me dio la capacidad de poner ese sentimiento netamente, 100% genuino, ¿no? Y la gente lo puede sentir cada vez que se canta, hermano, te amo. Escuchamos un himnólogo decirnos que Dios es amor. Pero al llegar al final de la historia de la iglesia, un joven, Rubén Mascareño, nos dice que grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme a mí, oh, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios yo soy feliz, soy feliz. It has been many centuries since the Chichimecas left legendary Atzlan in search of visions of eagles and serpents, and many decades since Abundio and Rosa Lopez journeyed to Azusa to find their Pentecost, and since Romanita Valenzuela journeyed southward to deliver the news of Pentecost to Villa Aldama, Chihuahua, Mexico.
Perhaps it has been many years since each of us have thrown in our lot with a determined band of apostolic pilgrims, caminando, always caminando. Or perhaps some of us have just started on this pilgrim path. One thing is for certain, we will always sing. Whether the road be solo y triste, full of luchas y pruebas, siempre cantaremos nuestro canto, our song. Journey through life, dark clouds and sorrow and strife. Sometimes they hinder my way, jarring my soul with dismay. But this one thing I will say, that not far off is that day when God will surely, I pray, carry my burdens away.